जी अब और कौन सुनाएगा? आपने सुना दी एप्लीकेशन से याद है याद? कौन सी थी? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कैसी चली होगी? अच्छा, दूसरी जो हम अब कहानी को आज हम सीखेंगे कि हम जिस तरह हमने थर्स्टी क्रॉ को सीखा कि उसके अंदर जो मोरल था वो क्या था कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आज वो आपने सुनी होगी जिस तरह हिरन होता है उसी की बिरादरी का ही एक दूसरा जानवर जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं, सुना है ना? ठीक है, जिसके सर पे बड़े बड़े सींग होते हैं और काफी सारे होते हैं। हिरन के तो ऐसे बकरी की तरह होते हैं ना, इसके ज्यादा होते हैं। अच्छा, इस स्टोरी को हम याद करने से पहले ना इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा आपको उर्दू में इसका थीम बता देता हूँ ताकि इसके अंदर मैसेज क्या है। ये बेसिकली जो कहानी बुक में मौजूद है, जिसने भी इसको बुक में शामिल किया तो बहुत गहरी सोच के साथ किया कि गरूर का सर नीचा। फुल स्टेज के ये मगरूर इंसान या ये जो मगरूरियत है ये इंसान को तबाह कर देती है, नुकसान देती है, उसकी बर्बादी का जरिया बनती है। क्या? तकब्बुर और मगरूरियत। क्या? तकब्बुर और घमंड। अब इसमें क्या है कि जी एक बारहसिंगा जाता है नदी के किनारे पानी पीने और उस साफ पानी में उसे अपना अक्स नजर आता है। क्या अक्स नजर आता है? अक्स नजर आता है जिसमें वो अपने सींग देखता है। सींग जब देखता है तो वो उनकी तारीफ करता है और उसके ऊपर बड़ा फख्र महसूस करता है, प्राउडनेस उसके ऊपर महसूस करता है। जी मेरे बड़े प्यारे सींग है, बाकी हिरनों के ये इनको तो नहीं है, मैं बड़ी कोई तोप चीज हूं। अच्छा, फिर जब उधर से उसकी तवज्जो हटती है तो उसकी पतली और कमजोर टांगों पे जब नजर पड़ती है तो वो उन टांगों को देखते हुए ये ख्याल करता है ये क्या बदसूरत की पतली पतली सी गंदी सी टांगे हैं, और वो उन्हें नापसंद करता है। इन दोनों चीजों से जब वो निकलता है तो वो देखता है कि अगर इसमें हम कहें कि शेर आ रहे हैं या कोई और जानवर आ रहा है जो हिरन को खाता है, चलो हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं जी शेर आ रहे हैं, तो देखता है कि शेरों का एक झुंड आ रहा है उसकी तरफ, और वो जब इसकी तरफ भागते हैं तो बारहसिंगा ये बताओ सींग पे भागेगा या अपनी टांगों से भागेगा? मगर टांगों को तो अभी वो हकारत की नजर से देख रहा था कि बुरी है। अब उसको भागने में कौन मदद कर रहा है, टांगे या सींग? टांगे। अच्छा, वो भाग पड़ता है, भागता रहता है, काफी भागता है तो अचानक एक जगह ना कुछ झाड़ियां आ जाती हैं। जब वो वहां से निकल के भागने लगता है तो झाड़ियों में उसकी टांगे फंसेंगी या सींग? सींग फंस जाते हैं। तो जो झाड़ियों में जब सींग फंस गए तो वो वहां पे फंस गया और शेर वहां पहुंच जाते हैं और उसे दबोच के खा लेते हैं। अब ये तो हमने गुरूर का सर नीचा इस तरह के मॉरल्स पढ़े हैं, मगर इसके अंदर जो एक मेन बात है जो समझने की है, और हमारे मुआशरे में हर इंसान को ये समझना चाहिए कि इस बारहसिंगा की कहानी से ही अगर वो सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है कि गुरूर जिस चीज पे किया गया, उसने किस चीज पे गुरूर किया था? सींगों पे। उसने क्या किया था? गुरूर किया था। तो वहां जाके फंसा किस चीज की वजह से? सींगों की वजह से। अच्छा, जिसको हकारत की नजर से देखा था, किसको देखा था? अपनी टांगों को। तो भागा किस पे? वो टांगों पे। तो वो हकीर चीजें उसकी जिंदगी बचाने के लिए, उसकी बका को बढ़ाने के लिए क्या काम आई? वो हकीर टांगे जो उसकी नजर में थी। और जिस चीज के ऊपर तकब्बुर और घमंड कर रहा था, वो जिनकी तारीफ कर रहा था, उन्होंने क्या किया? उसको फंसा दिया। क्या किया? फंसाने के बाद क्या हुआ? फिर शेर आ गए और उसकी जान भी गई। तो इसका जो मेन थीम है ना कि जब भी आप किसी चीज पे भी तकब्बुर और घमंड करते हैं, तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वो घमंड और तकब्बुर हमारे फंसने का और हमारी मौत का जरिया बन सकता है। इसलिए अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। हर किसी को, जैसे मोर है उसकी ऊपर परों की खूबसूरती है मगर उसके पाँव जो है वो गंदे होते हैं। अक्सर मोर भी अपने पाँव पे को देख के ना हकीर होता है। मगर बात वही है कि जो चीज अल्लाह ने बनाई है उसमें हिकमत है। कोई भी चीज इंसान के जिस्म में हकीर या बेकार नहीं है।
تو اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے اس کے اوپر شکر ادا کریں اور اپنی اس چیز کا بہتر استعمال کریں، اور جس چیز میں کوئی کمی ہے اس کو آپ یہ نہ کریں کہ وہ اس کو ناپسندیدہ کریں یا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ اکثر ایسی چیزیں جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں وہی ان کی زندگی بچانے یا ان کی مستقبل یا عزت بچانے میں کام آ جاتی ہیں حقیر چیزیں، اور تکبر اور گھمنڈ والی چیز ان کی موت یا ان کے پھنسنے یا نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہے اس چیز کی ایک سٹوری یا اس کا تھیم کہ کبھی بھی تکبر کر کے یہ چیز ذہن میں نہ لائے کہ یہ چیز اس کے اوپر بڑا فخر کرے، اکثر انسان پھنستا ہی اس چیز میں۔ تو آج کی سٹوری کا جو ایک تھیم ہے جو ہم نے اس سٹوری کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ جب بھی اگر کوئی تکبر یا گھمنڈ ذہن میں آنے لگے تو یہ سٹوری کو ذہن میں ضرور لائیے گا کہ یہ سینگ جس کے اوپر وہ بارہسنگا گھمنڈ اور غرور کر رہا تھا وہی ذریعہ بنے تھے۔ تو آج اگر ہم تکبر یا گھمنڈ کریں گے، کوئی بھی شخص اسے اپنی کسی بھی چیز پہ تکبر گھمنڈ ہے یا دولت پہ یا گاڑیوں پہ یا کسی چیز پہ، تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کہ وہ پھنستا یا مرتا اپنے اسی تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ہے۔ مگر جو عاجزی ہے وہ اللہ کو پسند بھی ہے، اور اللہ نے جو آپ کو چیز دی ہے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ جو آپ جسے حقیر سمجھتے ہو آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کی جان بچانے یا آپ کو ترقی دینے کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تھیم ہمیں سمجھ بھی آیا ہوگا، ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی ضرور لاگو کریں گے کہ ہم تکبر اور گھمنڈ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ذہن میں آ بھی گیا تو فوراً اللہ سے توبہ کریں گے اور عاجزی اور انکساری اللہ کے شکر کے ساتھ اپنی ہم زندگی گزاریں گے۔ جیسے ہمارے پاس دیکھ بھال سینٹر میں جو بچے ہیں ان کے ساتھ جیسے کچھ ایشوز ہیں، کچھ بچے ویژولی امپیئرڈ ہیں، بلائنڈ ہیں، کچھ فزیکل ہیں، تو اگر ایک بندہ اپنے جسم باقی کو دیکھے اور اس پہ غرور کرے، مثال کے طور پہ بلائنڈ پرسن اکثر اس چیز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم بول بڑا اچھا لیتے ہیں یا ذہین ہے مگر ہماری آنکھیں نہیں ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں نہ ہونا بھی ان کے لیے بڑی رحمت اور برکت ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایسے گناہوں سے بچ جاتے ہیں کہ وہ جو ان کے لیے باعث عذاب بنتے ہیں۔ اور اگر ان کی آنکھیں ہوتی، مثال کے طور پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یہ قدرت کے نظام قدرت ہی جانتی ہے۔ کسی انسان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی کمزور چیز کو حقیر سمجھے یا کسی دوسرے کی کسی کم چیز کو حقیر سمجھے۔ تو آج یہ کہانی جو ہم بچپن سے ہم نے بھی پڑھی ہے، آپ بھی پڑھ رہے ہو، شاید آنے والے آپ کے در سے بھی پڑھیں، تو اس کا صرف میسج یہی ہے کہ تکبر اور گھمنڈ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، عاجزی اور اللہ کا شکر آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ تو آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی ہے تو اسے انشاءاللہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے۔ چلیں جی۔